ቅዱሳን ምእመናን ኣነይስኹም የበኢና ኒና ዝኸዝ ጊዜ ኣብ ምምላስ ዲና ዘለና መሊእና ምጥፋእ ዲና ዘለና ነስሓለና ድዩ ወይስ ልገበርናዮ ሓጢኣት ንውስኸሉ ዲና ዘለና ኣይ ትናትማል ልገበርኽዎ በደል ጎይታ ይሕደገለይ እሞ ድሕሪ ኸዚ ግን ላብ ቤትኻ ምለስ ኣለኹ ድዩ እኒአ ህይወትና ኣበይ ወገን ከም ዘለና ሓጢኣትኩም ላዘከርኩም ብኸዩ ብዓይንኹም ተጋገኹምዎ ነገር ንሳእተው ብእዝንኹም ክትቕበልዎ ዘይግብአኩም ሓጢኣት ኩሉ ወይ ናይ መናፍስት ቃላት ክኾን ይኽእል ብእዝንና ኢና ንሰምዖ መብዛሕትኡ ናይ ኣጋንንት መናፍስት ብጥንቆላ ዝተሓዘ ኩሉ ብእዝንና ሰሚዕና ኢና ነተግብር ክስማዕ ይግብኦ እዩ ነይሩ እሱ እዝንና ሕማቕ ሰሚዑ ኣሎ ማለት እዩ ወቀጻእክዋ በጾም ለነፍስየ ስጋይሲ ብጾም ቀፂዐ እያ ሞትኮሉ ድሕሪ ግዜ እዚኣ ከስተኻኽል ነይረ ለይትብለላ እያ ስለዚ ቅድሚ ኸዚ ብሰይፊ ዝተሓረዱ ደቅና ብዙሓት በብቦትኡ ኣቱም ልክትቃትሉ ኢድኹም ዝዘርጋሕኩም ኢድኹም እግዚኣብሔር ድሕሪት ይመልሶም ናይ ርህራሄ ልበብ ልብኹም ይሕድር ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምቕታል ቀሊል ሓፂር ክኾን ይኽእል እዩ ብድሕሪ ምቕታል ዘሎ ፍርዲ ግን ከቢድ እዩ ሎሚ ንሰብ ክትቀትል ዝዘርጋሕካያ ኢድ ናጋላዋይ ከም ልትምለሰ ይትፍለጥ እሞ እግዚኣብሔር ናይ ምስትውዓል ጸጋ ተዝህበኩም ይብል ምንም ዝተርፈ ይኾነ ፀኒሕካ እውን ክምወት ይኽእል ኸዚ እውን ክምወት ይኽእል እዩ ነገር ግን ድሕሪ ሞት ተስፋ ዘለዎ ጎይታ መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ ኣምላኽ ምህላው ክትፈልጡ ደስኹም ኸ ብሰብ ተቐቲልኩም ኢኹም ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ተሎ ልቶም ብስጋኹም ዝቐትልኩም ሰባት ኣይትፍርሕዎም ሎሚ ካብ ሓጢኣትና ለይተመለስናስ መኣዚና ሞ ካብ ሓጢኣትና ክንምለስ ሎሚ ልእግዚኣብሔር ለይሓሰውናዮ ብልቦናናስ መኣዚና ሞ ሎሚ ልለባዕልና ለይተፈቐርናስ መኣዝ ዳኢና ሞ ክንፈቐር ብልሞትና ንቐደምኮ ሞይትና ብደውና ንቐደምኮ ህሊናና ሞይቱ ህሊኑ ልሞተ ሰብ ብስጉኡ ተቐነየ እውን ተስፋ ይብል ሓጢኣትኩም ኣስተዋዊስኩም እንታይ ገበሩ ብንስሓ ተመለሱ ሓጢኣትኩም ኣስተዋዊስኩም እንታይ ገበሩ ጽሙ ሓጢኣትኩም ኣስተዋዊስኩም እንታይ ገበሩ ስገዱ ብብርክኹም ተንበርኪኹም ንኣምላኽ ጠይቁ ሓጢኣትኩም ኣስተዋዊስኩም ከኣምልኮ ጣዖት ካብ ኣጋንንቲ ይርሓቁ በቃ ልግዝኡ ጸለይ እምበር ልናጋስ እንታይ ከም ጸለይ ይኾን ኢልካ ዘይምሕሳብ ዘለይ ዘየለይ ሎሚ ዝኸብር ሰብ ርኢኹም ትፈልጡ ሎሚ ዝኸብር ሰብ ርኢኹም ትፈልጡ መንግስተይ ይኸብር ኣቦይ ይኸብር ኣዶይ ትኸብር ኩሉ ብወርየ ተዳሓይዙ ተለኻኺም ሞይተ ኢልና ተስፋ ንቆርፀ ይኾን ሞይትና ስቁልና ድና ክርስቲያን ኮይና ሞይትና ስቁልና ንድርበ ሰባት ኮ ይኾን ሞይትና እውን ናብ ፍርዲ ኣምላኽ ንቐርብ ሰባት ኢና ሞይትና እውን ድሕሪ ግዜ ካብ መቃብር ንተስእ ሰባት ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ንትኸበርኹም ኣቦታትና ኣበው ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ከምኡውን መምህራን መነኮሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ህዝበ ክርስቲያን ብምልእኹም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ዓድኹምን ካብ ዓዲ ወፃእን ትነብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና እሱ ሕያዋይ ኣምላኽ እሱ ትዕግስ ኣምላኽ ሓጢኣትና ተይቆፀረይ በደልና እውን ተይሓሰበይ ዓሚ ጾመ ፍልሰታ ሕሊፍና ፀይሙና ሎም እውን ናፍታ ቅድስቲ ልዕልቲ ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጾመ ፍልሰታ ኢልና በብዓመቱ ብድምቀት ዝኽበር ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ኩሎም ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ዘሕልፍዎ ዝሰግድሉ ዝቆርብሉ ኣብ ጽላል ኣምላክ ኮይኖም ኣብ ቤተ መቕደስ ዘሕልፍሉ ሰሙን እንኳዕ ኣብፅሐኩም ቀዲመ ክብል ይፈቱ እዚ ብምቕጻል ሎሚ ንነጋገሮ ምእመናንና ደቅና ህሊናኹም በሪሁ ህሊናኹም ደሚቑ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክተዳምፁ ዘለኹም ኮይንኩም ብስም እግዚአብሔር ክጽውዕ ይፈቱ ሎሚ እዚ ትንብል ተለና ህዝብና ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኩልና ይርዳና እዩ ህዝብና ከም ዘለኹ ንፈልጥ ብዙሓትኩም ኣብ ዝተፈላለየ መከራ ወይ ካብ ዓድኹም ርሒቕኩም ወይ ዓዲ ኮይንኩም ትኾንኩም እውን ብዙሕ ፈተና ዘሎ ዓዲና ዘለና እዚ ኮይንካ ዝመሓላለፍ ቃል እግዚአብሔር እዩ ሓቂ እዩ ቃል እግዚአብሔር ሰብ ኣብ ዝተጎደአሉ ኣብ ዝተበታተነሉ ኣብ ዝሓዘነሉ ኣብ ዝተጨነቐሉ ኮይንካ ትኾነ እውን ተስፋና እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግቡእ እዩ ቃል እዚ ክሓልፍ ወቅቱ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ኣስሚዑ ዝሓውሰ ብዙሕ እዩ ተስፋ ሰኣነ ተስፋ ይረክብ ዝወደቀ ይትስእ ዝጸልሞቶ ይበርሀሉ ብጣዕሚ ፀይዎ ዘለውን ይሰፍሐሉ ኩሉ ብቃል እዩ እሞ ህሊናናይ እዝንናይ ኣስቢሕና ልቱ ቃሉ ኩልና ክንሰምዕ ከዚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ህሊናና ይባርከልና እግዚአብሔር ህሊናና ይባርከልና ሎሚ ከም መነሻ ጌርና ወይም ተስኢ ንጥቀመሉ ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁፅሪ 8 እንሪኦ ቃል እዩ እቲ ቃል እዚ ዝሃይለ ቃል እዚ ተዘከሩ ዘንተ ወብክዩ ወነስሑ እለ ስሕትክሙ ተመየጡ ወሚጡ ልበክሙ
እዚኣ ትብል ቃሊና ንርኢ እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ ካፍቶም ዓበይቲ ነቢያት ካፍቶም ቅዱሳን ነቢያት ካፍቶም ብዘመኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝሰብኽ ዘምህር ቀፂሉ እውን ልቱ ዝነበረሉ ዘመን ጥራሕ ዘገልግል ትንቢት ዘይኮነስ ድድሕሪ ዘመን ዘሎ ዘመን ከመይ ከም ዝፍፀም ክርስቶስ ከመይ ከም ዝውለድ ካብ መን ከም ዝውለድ ዝተነበየ ነቢይ እዩ ኢሳያስ ማለት ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ተሎ ዓለም ኩሉ ከም ዝድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ሓለቃ ከም ዝኾነ ለዓለም ኩሉ ቤዛ ከም ዝኾነ ኣቀዲሙ ዝተናገረ ነቢይ እዩ እዚ ቃል እዚ ትናገር ተሎ ግን እንታይ ልብል ዘክሩ ኣስተውዕሉ ብኸዩ እዩ ዝብል እንታይ ገጢምዎ ይመስለኩም ቅዱሳን ምእመናን ብኸዩ ዝብል ብኸያት ማለት ናይ ውሽጥኻ ስምዒት ዝትገልፀሉ እዩ ሰብ ዝበኪ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ተዓዚብናዮ ኮይና ዝመቸዎ ሰብ ይኾነ ዝበኪ ነገራት ዝተስተኻኸለሉ ኮይኑ ዝኾነ ይበኪ ብስጋ ተርእናዮ እውን ዝተጎድአ ጉድኣት ዝበፅሖ ብመንፈስ ተርእናዮ እውን ብሓጢኣት ዝወደቐ ኣብ መከራ ዘሎ እዩ ዝበኪ ስለዚ እቲ ነቢይ እዚ እንታይ ይብለና ዘሎ ሓጢኣትኩም ዘኪርኩም ብኸዩ እዩ ልብል ሓጢኣትኩም ዘኪርኩም ብኸዩ ከምቲ ዝገለፅኽዎ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እውን ብመዝሙሩ ከምኡ ይብል ተናገሮ ቃል ኣሎ ማለት እዩ ወአንብእየ ኣርሃስኩ ምስካብየ ብንምዓተይሲ ናይ ድቃሰይ ማለት ኣብ ድቃስ ዝቅሶም ክዳውንተይ ኩሎም በስቢሶም ብምንብዐይሲ ክዳነይ ረሒሱ ወአንብእየ ኣርሃስኩ ምስካብየ ዝድቅሰሉ ቦታ ኩሉ ብንምዓት ተነኺኡ እዩ ዝብል እዚ ማለት ዳዊት ከምኡ ክብል ተሎ እንታይ እየ ነዊዕዎ ብዛዕባ እንታይ እዩ ነዊዑ እንታይ ስለ ዝጎደሎ እዩ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ዳዊት ንጉስ እዩ ከምተ ንሕና ብማተርያል ዝጎድለና ብማተርያል ዝጉዳእ ሰብ ኣይኮነ ወይም ብዝብላዕ ብዝስተ ዝጎደለ ሰብ እውን ኣይኮነ እንታይ ዳ እዩ ከምዚ ለበሎ ኢልና ትሓስብ ተለና ግን ሓጢኣቱ በደሉ እዩ ሓጢኣቱ ብዝበደለ ካብ እግዚአብሔር ረሒቁ ነይሩ ካብ እግዚአብሔር ብምርሓቆ ግን ኩሉ ነገር ረሒቁዎ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ሓጢኣት ገይሩ በዲሉ ዘይግብኦ ስራሕ ሰሪሑ ዝሙት ገይሩ ካልኣይ እውን ሰብ ኣቕቲሉ ድቃስ ኢኑ ሓጢኣተኛ ምዃኑ ምስ ተረድኦ እዩ በኺዩ ብንብዓተይሲ መደቀሲ ክዳውንተይ ኩሉ ደብድዮም በስቢሶም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ክብል ተሎ ግን ብታ ኮይኑ እዩ ትንብል ተለና ግን መንፈስ ኣምላኽ ርሒቕዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ትርሕቐካ ካብ መንገዲ እግዚአብሔር ተግልስ ናብ ለይኾን ቦታ ትኸድ ተለኻ መምለሲኻ በኺኻ ለእግዚአብሔር ብጥያቕ እዩ ብኡ ጌርካ ጠፊእኻ ክትቐርብ እውን ኣይደሊ እግዚአብሔር ሓጢኣት ከም ዘይብልካ ስእልካ ትረጋጋዕ እውን ኣይደሊ ምክንያቱ ልብኻ ክትንከው እኒኦ ሓጢኣትካ ክትፈልጥ እኒአካ ዝበደልካ ምዃና መግለፂ ብኽያት እዩ ንብዓት እዩ ኩሎም ቅዱሳን ትሪኦም ዘለና ከም ማርያም መግደላዊት ካፍቱ ዝነበርዎ በደል ትምለስ ተሎ ወላ ኣምላኽ ነቢዖም በኽዮም ሰጊዶም ፀልዮም እዮም ዝምለሱ ስለዚ ህዝቢ እውን እዚ ቃል እዚ ለዘክረና ዘሎ ውሽጥኹም ዘኪርኩም ሓጢኣትኩም በደልኩም ኣስታዊስኩም ብኸዩ ብኽያትኩም ከም ለሎ ኮይኑ እውን ነሱ ወነሱ እለስትኩም ኣቱም ዝተጋገኹም መንገድኩም ዝሰሓትኩም ብንስሓ ተመለሱ ይብለና ንስሓ መምለሲ ቀብዲ ድሕዝተና እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና በረከት እዩ ሰብ ብዝተጋገየ ቁፅሪ ብዝወደቐ ቁፅሪ ጠፊኡ ከይተርፍ መምለሲ መድሐጃ ዝገበረልና እግዚአብሔር ንስሓ እዩ ስለዚ ንስሓ ክንደይ ለኣክል ናብ ኣምላኽና ዘተዓርቀና ምዃኑ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓርቀና ምዃኑ ዝገልፅ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቱም ዝተሰሓሓትኩም ካብ ስሕተትኩም ተመለሱ ኢሉሎ ነገር ግን ካብ ስሕተትኩም ምምላስኩም ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ልቱል ተጋገኹምዎ በደል ግን ትርጉም ሃብዎ በኺኹም ተመለሱ መዋ ተሰባት ብትክክል ተመለሱ ምዃኖም መረጋገፂ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ቶም ትክክለኛ ሰባት ተመሊሶም ክትብል ተለኻ መብዛሕትኦም ትሪኦም ተለኻ ንብዓት እዩ ትሪኦ ፀፀት ኢኻ ትሪኦ ኣሎ እዚ ማለት ትንብዓቶም ናይ ትክክለኛ መምለሲ ህይወቶም እዩ ናብ ኣምላኽ መምላሶም ትቕበለኒ ዲኻ ጎይታይ ሓጢኣተይ ገዲፍካለይ ዲኻ ኣነ ልተጋገኹ ሰብ እየ ዝወደቑ ሰብ እየ እሞ ንመሓረኒ ልክብሉ ብንብዓት የረጋግፅዎ ብንብዓት የእጅብዎ ህይወታቶም
እዚ ጥራሕ ይኾነ ካፍቲ ዝነበርዎ በደል ከዓ ይምለሱ ቅዱሳን ምእመናን ኣነ ይስኹም የበኢና ኒና ዝኸዝ ግዜ ኣብ ምምላስ ዲና ዘለና መሊእና ምጥፋእ ዲና ዘለና ነስሓለና ድዩ ወይስ ልገበርናዮ ሓጢኣት ንውስኸሉ ዲና ዘለና ኣይ ትናትማል ዝገበርኽዎ በደል ጎይታ ይሕደገለይ እሞ ድሕሪ ኸዚ ግን ላብ ቤትኻ ምለስ ኣለኹ ድዩ ህይወትና ኣብ ወገን ከም ዘለና ህይወትና ክንርኢ ይግባና ካብ ስሕተት ምምላስ ማለት ነስተውዕሎ ኩሉ ግዜ ትፈልጡ ብዓለምና እኳ ተሪእናዮስ ባቡር ዝበሃል ካብ ሃዲድ መኪና ዝበሃል ካብ ፅርጋ ትወፅእ ተለዉ እዚኦም ክልቲኦም ካብቲ ዝግብኦም ቦታ ከመይ ዓይነት ፈተና ከም ዝገጥሞም ብቐሊሉ ክርደአና ይኽእል ኢለ ይሓስብ እታ መኸዲታ ሓንቲ መንገዲ ሃዲድ ትበሃል ጥራሕ ትፍቀር ትኾን ካብ ወፃእ ዝኸደ መንገዲ ግን ኣብ ኣደጋ ዘውድቆ ምዃኑ መኪና እውን ልኡ ተባሂሉ ዝተፀረገ መንገዲ ኣሎ እዩ ኢልካ ትሕሰብ ካብኡ ወፃእ ትኾን ተሎ ከመይ ዓይነት ይቕለል ይብዛሕ ይዕበ ጉድኣት ዘብፅሕ ምዃኑ ልክዕ ከምኡ ንሕና ደቂ ሰባት ካብቲ ሃዲድ ለኣና ተባሂሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ፅድቂ ዝበሃል ናትና መንገዲ ፅድቂ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናይቱ ቋንቋ ዝገለጽኽዎ ናይቶም ግእዛት ነገር ዝነገርኽዎም ሰባት ብሰባት ልድድኡ ነገር ናብ ዓለም መንገዲ ትውሰነሎም እቲ እውን ሃዲድ ተባሂሉ እቲ እውን ፀርጋ ተባሂሉ ናተይ ናትኹም ብክርስትና ህይወት መንገድና ግን መንገዲ ፅድቂ እዩ መንገዲ ሓቂ እዩ ስለዚ ልክዕ ካብቲ ሃዲድ ትወፅእ ባቡር ከመይ ከም ዝገጥሞ እቲ መኪና እውን ካብቲ ፅርጋ ክወፅእ ከመይ ዓይነት ፈተና ከም ዝገጥሞ ተረዲና ንሕና ካብ ፅድቂ ኣምላኽ ትንወፅእ ተለና ክንደይ ዝኣክል ህይወትና ዝጉዳእ ኮይኑ ምርኣይ ይከኣል ምክንያት ናይ ህይወት መንገድና ፅድቂ እዩ ብተስፋ ልነብረሉ ህይወት ፅድቂ እዩ ወፊርና እንምለሰሉ መንገዲ ፅድቂ እዩ ፅድቂ ማለት ደግሞ ካብ ትለዓል ጀሚርካ ክሻዕ ካብ ድቃስካ ትስእ ክሻዕ እንትንቀሳቀሰሉ ውዒልካ ክሻዕ ተኣትወሉ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ይድልየካ እግዚአብሔር ሓለውኡ ከይፍለየካ ደሞ ኩሉ ግዜ ስሙ ክትፅውዕ ኒአካ ስሙ ክተኽብረኒ እካ ለስሙ ክትነብርኒ እካ ማለት እዩ ስለዚ ኣቱም ተሰሓትኩም ወነስሁ ለሰትኩም ኣቱም ዝተጋገኹም ማለት ተሰሓትኩም ላብ ንስሓ ተመለሱ ኢሉ መጽሓፍ ላብ ንስሓ ተመለሱ ንስሓ ማለት በደልካ ተስታውሰሉ ኮይኑ ንስሓ ማለት ትቅድሚ ንስሓ ካልትኸደል ነበርካ መንገዲ ገዲፍካ ምስተነስሓ ግን ላብቲ ትክክለኛ ቦታ መምላስ ማለት እዩ ካብ ሓጢኣት ላብ ፅድቂ መምላስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢለ ስታውሰና ዝፅሑፍ እዚ እሞ ከዚ ኣብቲ ቅድሚትና ዘሎ ወይ ትበፂሕና ዘለና ጾም ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ኣፅዋምናትና ሓደ ጾም እዩ እሞ ልጾም ዝተዘጋጀ ህይወት እኒአና ድዩ ምእመናን መርግጥ ጾም ክበሃል ተለ መብዛሕትና ምስሊ ብላዓይ ምስሊ ስተይ ጥራሕ ስለልነዳሓዞ ህይወትና ምስ እግዚኣብሔር ላፍቲ ብርሃን ኣምላኽ ተይተቀራረብናይ ብስኡልና ብናትና ህይወት ብቲ ስጋዊ ህይወትና ዝለመዶ ነገር ልንኸይድ ብዙሓት ኢና ጾም ክበሃል ተሎ ግን ካብ ትልብላዕ ትልስተ ከም ዘሎ ኮይኑ እሱ ናይ ባዕሉ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብኡ ብላዕሊ እውን ይጾም ካብኡ ብላዕሊ ይጾም ማለት ካብ ሓሳብ ጀሚር እዩ ዝጅምር ጾም ትበሃል ተሎ ብፍላይ ናይ ዓድና ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ትናገር ተሎ ተናገረ ቃል ኣሎ ይጹም ልሳን ይብል ይጹም ዓይን ይጹም ልሳን እዝንን ይጹም ዓይኒ ይጹም ልሳን ይጹም እዝኒ ይጹም እዩ ሞታይ ማለት እዩ ብእዝንና ዲና ልንምገቦ ምግቢ እኒአ ኮይኑ እንታይ መስለኩም ምእመናን ከመይ ተስተውዕልዎ ይግባእ ትምፃእ ልሳን ይጹም ዓይኒ እውን ይጹም ቀጥተኛ ልምብላዕ ተኮይንስ ብዓይኒ ልብላዕ ዶ ይህሊ መስለኩም ምእመናን ነገር ግን ቶም ኣካላትና ኩሎም ነናባዕሎም ስራሕ ምህላዎ እሞ ኩሎም ከዓ ነናባዕሎም ካብቱ ጾም ምግቢ ምስ ዓርቢ ላዕልስ ዝገብርዎ ሓጢኣት ከም ዘሎ ግን ይገልፀልና እዩ ቃል እዚ ስለዚ ይጹም ዓይኒ ትብል ተሎ ካብ ምንታይ እዩ ልጾም ትብል ተለና ካብ ሕማቕ ምርኣይ ኣብ ጾም ግዜ ኩሉ ህይወትካ ክትፀውም እዩ ትበሃል ተሎ ካብቶም ከጋጊኻ ዝበሃሉ ናይ ምግቢ ከባቢታት ብዓይንካ ልትሪኦም ነገራት ክህልው ተለው ካብኡ እውን ክትርሕቕ ከም ዝግበአካ ይጹም ማለት ይፈለ ማለት እዩ ምፃም ማለት ምፍላይ ማለት እዩ ካብቲ ለኣኻ ዝፈታተነካ ነገር ምፍላይ ወይ ምርሓቕ ማለት እዩ ስለዚ ዓይኒ ካብዚ ክርሕቕ ኣለዎ እዝኒ ትበሃል ተሎ እውን እዝኒ እውን ልብኣሰ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ እንድሕር ዘይዓጊትካዮ እንድሕር ብስርዓት ዘይሒዝካዮ እዝንና እውን ናይ ወረ ይኾን ከምዚ ሎሚ ዘመን ንሪኦ ዘለና ሰብ ቀለቡ ካብ እንጀራ ብላዕሊ ወረ ኮይኑ ዘሎ ናይ ወረ ዝተረጋገፀ ለይኮነ ሓጢኣት ለይትፈልጦ ኣብ ትፈልጦይ ኣብ ለይትፈልጦይ ኣብ ፅድቂ ኣብ ሓጢኣት ለይተረጋገፀ
سؤالك كل نجار كتسمع وين دم كل نجار كتناجر مجبار إذن خال كل نجار كفت مجبار تخانا جنت إذن ناون جزاهر قصاص صار يجبع تعين ناون جزاهر قصاص صار يجبع تإذن ناون كل جزاهر قصاص صار يجبع صمت بهالتلس بخمس عينات صم كسوة مخمس جبع جنت صمت نلتلنا هزون جنت عيو عب بخيات التعجبة عب مسجد التعجبة عب صلات مسألة لخوانا نجار خينا كنت صم خمس جبعنا يزوج على زي نجارنا صحف زي إذا جن حتياتكم لا ذكرهم بخير اللي بدي تمرتنا حتياتكم لا ذكرهم بخير بعينهم تجاجهم ونجار نساءته بإذنهم كتقبلوا وزي جبأكم حتيات كله وين أي منافست على تقني خل بإذن أينا نسمع مزحته ناي أجاننت منافست بس تنقل على ترى حذا كله بإذننا سمعنا أينا نتجبر كسمع يجبأنا يرسو إذننا حما أسمع الله معه سلازيت بإذننا لسمعنا بدل زي جبر لنا تأذيزنا خنجور زي جبأنا زجورنا يحتيات بنساك نستحقل يجبأنا بنا بنساك نستحقل يجبأنا نعز يرأي لهم لا يرأينا سوات لا حتيات وسيدهم نعمنا زموت وسيدهم أو عيننا رئنا بؤ تجاجنا الترفنا زيون جاجا سلازخنا ببخيات كن من لس خمس جبأنا هي اللي رئنا بقى عندي بيتنا جنخل تأينا جرينا نصام ياو باللي باللعون نصام بز نجرون نصام بخلت عينة صام كنصوم خمس جبأنا أيوه مصحف قدوس زنجرنا معلت ويتا إياس كريستوس كنا جرت الله تعيلهم مقالك تصدق ومقالك تتكونن بنجاجرها صدقي تركب بنجاجرها يفردك كمان معلت سناي نجرت خنت الله هوتي خفوا نجر ما يقطعي سلازي لساننا خفوا نجر كوت خمس يجبوا بلساننا ونبدل مخنا خفوا تناجرنا لسبات نقيم مخنا خفوا تناجرنا نناجر مخنا أزيون كسوهم خمس يجبوا صامت بحالتلسي بنجرون بحماق مسمعون بحماق مرأيون كاوزي يمكن قال الخمس جبأنا نجر أيول نجرنا تقدس مصحفنا يجزاها قال معلش لزيو نبيات جنت هم قدسان نبيات خمل داويت الأول جنت أعملهم وقصائك هو بصام لنفسه السجايسي بصام قصيعيها يقول من منان بصام تقصع هي وتلنا ده بصولة التستخاخ له وتلنا ده هلينا نتائل الملالس اللي وشت نتائل الملالس اللي قدسان من منان يزخم رجسي لهم هليناهم بمكرال تعجب يردني نزحتكم من عندكنا تهنجرال تقرص بساعات ترخوا وقاسف تجارز لكم مكراس ساون نسانكم لا ساعات مخان يردني أو خبيت فتنا لكم مخانكم يفلتي قال لكم وين كعدكم وصيكم عد عرب خينكم ملؤ ناس أنسينكم من مكرا نايموت قصر تحلوا سبات هنا لكم عد عرب خينكم قيتها وقتها أمري سرح يسوع كريستوس دنك سرح سرح تسفان قبل سب لعلة قصر الحزول حد قصر كصبي خليو نايموت قصر الصبي خمسة لهم يردنا العالم حنت سلا لخون السمع سلا لنا مات أقول لها لنا ون أنا خلي يردنا دلنبر لموت دقس لكم وتول حلو زلوا عد عرب زلوا سدتنياتات تجاري يخون خالق زيجا كلهم نحن بسبب قصر يخون نايزلنا فطر زخنا سبب ملؤ كله بزي جبأ زموت للساعة نسيو كحطياتو ناجا كنازز لا تجبأ تحطياتو بعلك سأل أنا يرس أقدم ناجن بسيف غيرنا نحرنا وصل تهلينا طعم جينياتنا لسيفي أين شكل لمحراد أين شكل سبب على استوعيل لكم الناس جزينا نهبوا هم عينة أكلات لنا طعمينا يمنفس قدوس أجا وشتنا زينا خلنا أجا زيافر حدقات زبها لو وشتنا زيل زبدل خلو لقاتلنا خلو ودائن خليه زبدل لكم الناس جزينا نهبوا هزون معرا ينزل لهم بسدة إنجراس إنهم زمزقهم ساعات بسيفك تحرروا زي خنا بموت كتفردوا لهم زي خناس استحدقات النمهارة بلاي موت قصيهم سلا دوام خاينو غاديا بزي موت دي خاليت مقصيت لي لا خاينا موت كون اي موداتا موت كل الحرق زي اكستخخل نير ليتو لا سلازي قدم خز بسيف التحرر دقنا بزحات بباتو عربون يخونه ايش تعدون قبل تفلالي بزح مكراز غفع وزلو خمل لا خاينو لو ممكن بفلي الفردي لموت لصبوي اكلات بميديا بالتفلالي نغري سمع زلنا ما عتم لك تقاتلوا ايدهم لزرقحكم ايدهم እግዚአብሔር لدحريت يملسوا نايره راي لبلبهم يحضر لكم እግዚአብሔር املاح مقتال قليل لي حصير كون يخليو بدحر مقتال زل فرد ግን خبيدي لومي لسب كتقتل زرقح خيا ايد ناغالاوي خملتم لسيت فلط يمو እግዚአብሔር ናይ مستوعل ጸጋ ተዝህወኩም ይብል
عبلها اللهم هاللي نخلو الحمد عينتي وتللس ማለት تخانا ግን ሞት ልጽበይ ዘለኹም ደቅና እውን ተኾነ ሞትስ ምንም ተርፈ ይኾነ ጸኒሕኻ እውን ክምወት ይኽእል ከዝውን ክምወት ይኽእል እዩ ነገር ግን ድሕሪ ሞት ተስፋ ዘለዎ ጎይታ መንግስቲ ኣምላኽ ዘውርስ ኣምላኽ ምህላው ክትፈልጡ ደስኹም ስኹም ለኽልተ ግዜ ከይትሞቱ ብሰብ ተቐቲልኹም ኢኹም ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ተሎ ልቶም ብስጋኹም ዝቐትልኹም ሰባት ኣይትፍርሕዎም ብነፍስኹም ዝቐትልኹም ሰባት ጎይታ ግን እግዚአብሔር ግን ፍርሕዎ ብነፍሲ ብስጋይ ብኽልቲኡ ስለ ዝቐተርድ ይብል እሞ ተስፋኹም ሙሉእ ክኾን ተስፋ ንገብር ሎሚ ልሞት ፍርዲ ቆፀሮ ዝሓዝኹም ሰባት እውን ፍርድኹም ልሰናይ ክኾን እውን ፅበይ ፍርድኹም ልሰናይ ክኾን ልሞት ኢልናዮም ነርናስ ፍትሒ ገይርና ኢና ልክትብሉ ዓለም ይፅበይ ስለዚ እዚ እዩ ምቕታል ማለት ግን ብመንፈሱ ልሞተ እቱ ቀልጢፉ لسبب قتل لزجاجسه أقدم له على الموت مخان قل مصحف قدوس ينقل اللي نؤذ موته معناتي مصحف قدوس لكل تمرته تأيو لسبات عبزخونه يخون مكرا يهلو بخما يكوص اللوم مفتحي زقب بخما يخموت اللو زي خونس بنسها خما يقرونكم اللي سلام صصتهم بدلم تصصيتهم حطياتهم قديفهم لكم اللسو تمرت كوهاهم مملس عدل جن كوهاهم سد كيخونون بدلنياتات لا خونو خينورو عمصنياتات لكيخونون عمصم لا وسخل كيخد ግን መምህር የለም አንድም ሰብ ከግሰጽ አለው በሕጊ ግሰጽ ይግባው ግን ካብ ቀትለት ለሐሸ መምህር ግን አይና ከነምህር ዝንደል ማለት ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ወፃ ዘለኹም ደቅና ና ጦርነቲ ጦሪ ወሬ ዝስምዑ ግዜ ስለ ዝኾነ ለዚ ሁሉ እግዚአብሔር ከዕግሰልና ኢና ንሕና ታይ ንብለና ቀዲምና ለእግዚአብሔር ብኸዩ በቃ ቤተክርስቲያን መልእኽታ እዚ ለእግዚአብሔር ብኸዩ ጸልዩ لا بእግዚአብሔር ተመለሱ እዩ ካብዚ ሁሉ መከራ ልክንድሕን ሓደ ለአምላኽ ባህ ቢልና ይኽንሐግሶ ተሱ ዝደልየ መንገዲ መኻድና ሓደ መንገዲ እዩ ኢልና ስለና ኣምን እዩ እዚ ንብል ዘለና እሞ ለምን በኣር ምእመናን ናይ ብሓቂ ልስሓቆ ንቕለዶ ኣብ ልዕሊ ሰብ ክፍል ዝስርሖ ዘይኾነስ ናቲ ማሊ ዝገበርና የሓጢኣት ኩሉ ቆፂርና በደልና ሓዲግና ላብ ኣምላኽና ላብ እግዚአብሔር ወዲቕና መሓረኒ ንብለሉ ግዜ እዩ እሞ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ልቢ ይዓድለና ካብ ጭከና መንፈስ ይርሕቀልና ለለው ዓልና ሰላም ይዓድለና ለለው ዓልና ወኒና ለይሞቸና ለለው ዓልና ወን ሰላም ንገብር ይነግባና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ጾም ትንጾም ተለና ግን ታይድኒ እንደገና ውዝ ውሽጥ እዚ ስግደት እውን ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብፍላይ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ዝተናገሮ ቃል ኣሎ ታይ ልብል ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ ኣፍቱ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወደቁ ስገዱ ሰጊድኩም ተለዓል በረከት ረኸቡ ሓደ ሰነፋት ኣውዚ ናይ ስንፍና ንግግር أقدمهم هلينهم كأمن مخان لي دحان ساعات لأمن يخم تسجر لهم يقولوا يتردم كابن نبي داويت دسات بحشو كافت من فس أملاخ لحد ورسب دخل إيمان مركب مرنا لما لنا يزيدكوا سمن تنياشه سب الجمرة جيرو الدناجيرو خما يقرش كركب لنا ينبر بزعوا هيمانات تجددوا بزعوا من فس أملاخ بزعوا نهاية بكريستيان حد النت لجدود سو حجي طعم كبهالي كامل زيات ناجيرس لحنت سمون طاع عينت قعقعتات إلى الحس تولد دينا زلنا مات ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምስጋድ ማለት ሐሳብ ሰብ ዘይሆነ ሐሳብ አምላኽ እዩ ንግግር ሰብ ዘይሆነስ ንግግር አምላኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ገሊጽ ኸረአ ኣብ እምነ ልስገድ ለመስለካ ለመን ልስገድ ለምዃን ዘይፈለጥኻ ንምንታይ ኢኹም ቤተክርስቲያን ትሰግዱ ለኹም ትብል ኣፍኻ ከፊትካ ትናገር ኣካል ብጣዕሚ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ ጽልእኻ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ እምበር ምስ ግለሰብ ለምዃኑ ክትርዳእ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 8 ቁጥር 3 ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከይድኩም ስገዱ أو سجدكم مستلعلكم محرة أملاك حسكم تلعليهم سلام كون لكم يقولون إزينا يجزاهر كعلي مزنا يجزاهر كعلي مموجات خايف كعلي يجزاهر سلز خنا مالت سلزي من منانونا وقال قالوا لهم من كيتلو حد سنفات لسنفات ممهران متشوات من كيتلو حدرا أبيت يجزاهر مسجد حق يجزاهري أبيت كريستيان مسجد حق يجزاهري مسجد وتروح يخون خايف تروي بدحر سجدت خال ترخوا محرة ترخوا يكرتال ترخوا سلام ترخوا حقوس ترخوا عرفت لنا فلي سلازي عاوز أمزي صامي صلاتي سجدتي زي محاورة مثل الغادي تنصمت لنا حتياتنا نستوس نبكينا تنصمت لنا ببركنا مسجدون الله تنصمت لنا صمها معلل الله تنصمت لنا نسهل زي محاورة مزخرة تمرتيهم زي أكيد خوان جنيلو تايلنا أن يتقدس مصحف تمايتوا وميتوا لبكم تملشوا لبكم ونملسوا ويبلنا كاوي لا بقيت اللي بالملس كاو حتيات لا بصدق كم موت لا هيوت كم تسفى مقرات لا تسفى لبونا أنا ملسوا لبهم يملس هيلو
እዩ ነጊሩና ኣብ ጾም ግዜ ምጽዋት እውን ኣሎ ምእመና ለለዎ ሰብ ጾም ዚ ጾሙ ልውዕለሉ ክሻዕ 9 ሰዓት እዩ ድሕሪ 9 ሰዓት ምግቢ ይፍቀድ ግን ለታ 9 ሰዓት ክትጾሙ ተለኹም ክንደይ ለኣክል ትጭነቁ ተኮይንኩም ና ጥሜት ስምዒት ስምዓኩም ተኮይኑ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ወይ ብዓመታት ተቆፂርና ያውን 6 ዓመታት ተቆፂሮም ኣለዉ ተፈናቀሉ ሰባት እዚኦም ግን ባኒ ረሲዖም ምግቢ ልበሃል ነገር ካብ ለይፈልጡ ተግነይለ ህንደይ መዓልቶም በር ተኸታታሊ ምግቢ ዘይረኽቡ ኣለዉ ገሊኦም እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ዝወደቑ መንፈሳውያን ተማሃሮ እውን ኣለዉ ነዳያን እውን ኣለዉ ኣነ እኳ 9 ሰዓት ፀይመ ህንዲ ዚል ጠመየንሲ እዞም ኩሉ ሻዕ ምግቢ ዘይረኽቡ ሰባት እስከመይ ተበዲሎም እዮም ኢልኩም ክትሓስቡ እውን እኮ እዩ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩሎም ህረና ዘሎ እምበር ለለዎ ሰብ እኮ ጾም ልበሃል ህንደይ ለኣክል ከልፅዎም ምንድዒ እምበይ ለለዎ ሰብ እኮ ኩሉ ሻዕ ንህወ እዩ ብስሩለ ክጾም ግድስ ስለዝኾነ እዩ እምበር ስለልሰኣነ ይኾነ ይልጾም ዘሎ ዝሃለወካ ክትጾም ይግበአካ እዩ ግን ቶም ለይብሎም ግን ኣብቲ ልፅዎም ግዜ ለ ጾሞም እዮም ኣብቲ ልብላዕ ግዜ ለ ጾሞም እዮም ከዚ ለምሳ ከም ትልበልኽዎ 9 ሰዓት ፀኒሕኻስ ድሕሪ ክትበልዕ ይግበአካ እዩ ናጾም ምግቢ ኢኻ ትምገብ ናጾም ምግቢ ጥራሕ ማለት ግን እሱ ጾመ ይውዒለ እያ ክመገብ ከይብሉ ቶም ለይብሎም ግን የብሎም ስለዚ 9 ሰዓት ፀይሞ እኳ ክንዲ ዚል ኣይልበደለትን ህንዲ ዚል ኣክል ደኸምኩሲ ነቶም ውዒሎም ለይረኽቡ ሓዲሮም ለይረኽቡ ምንም ኩሉ ሻዕ ጾም ዝኾኑ ሰባት ግን ክንደይ ለኣክል ይብደል ኣለዉ ይኾኑ ኢልኩም ምስ እንጀራ ዘለኩም ሰባት እንጀራ ዘለኩም እዚ እውን ክትመሃርዎ እዩ ትምጻምኩም ጥራሕ ዘይኾነስ ካብቲ ጾም ተምሂርኩም ለሰባት ጽቡቕ ምሕረት ማለት ለሰባት ምግቢ ምሃብ ምግቢ ምቕራብ እዚ እውን ዓብይ መምሃራይ ኮይኑ ርከብ እዩ ስለዚ ለይቲ ኢድ ተነይራ ተመሊሳ ምሃብ ለይጾም ሰብ ተነይሩ ላብ ጾም ክምለስ ዕርቂ ተለይ ነይርዎ ከዓ ቂም ተነይሩ ትልቡ ላብ ፍቕሪ ክምለስ ኣምልኮ ሰይጣን ወይ ኣምልኮ ጣዖት ለምልኽ ተነይሩ ካብቲ ኣምልኮ ጣዖት ላፍቲ ነውር ናፍቲ ኣምልኮት እግዚኣብሔር ብርኪ ኩሉ ለኣይ ይስገደለይ መልሓስ ኩሉ ለኣይ ይመስክረለይ ድል ተናገር ኣምላኽ ላብኡ ክንምለስ ኣብዚ ጾም ዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ክነስታውስ ብዓብዪ ከዓ ደሞ ምህላይ ጸሎት ጌርና ምስ ኣምላኽና እዛ ጾም ብግቡእ ክነሕልፋ እሞ ከዓ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከብርደልና ቅዱስ ፈቓድ ይኾን ምእመናን ግን ኩሉ ክግበረልና ካብ እግዚኣብሔር እንደልዮ ነገር ክኸውን ተኮይኑ ግን መጀመርያ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ትንኾን ተለና ኣይተወልኽኩም ምእመናን ኩለኹም ደይርደአና ይኹን ወንሕና ሸፊትና ለእግዚአብሔር ምጥያቅ እውን እኮ ዓመጽ ይባዕሉ እግዚአብሔር ለአና ይደልየና አለ ይተአዘዝናል እሱ ጥራሕ ከእዘዘልና ግን እንደሊ መጀመሪያ ንሕና ንተአዘዝ መጀመሪያ ንሕና ለዓልና ንፋቀር መጀመሪያ ለዓልና ንሕና ፍትጾም ጸሎት ይፍታ አምልኮት እግዚአብሔር ንሃሊ እዚ ገርና መስጠየቅና እግዚአብሔር ግን ሁሉ ዝፍጽም አምላኽ እዩ ንሕና ናትና ልቢ ይልተርድ ዘለንበር እግዚአብሔር ሕያው አምላኽ ርህሩህ አምላኽ ምስ በደልና እኳ ስርኢ ወለኹም ይምግበና ኣሎ ምስ በደልና እኳስ ፀሓይ ለይቲ ቀትሪ ክረምቲ ሓጋይ እቶም ክኾኑ ዝግብኦም ነገራት ኩሎም ይገብር ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ንስኹም ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ግን ብዙሕ ዝረሳዕናዮ ነገር ግን ኣሎ ፍቅሪ ልበሃል ነይሩ ፍቅሪ የለይ ምጽዋት ልበሃል ነይሩ ምጽዋት ኢድ ይሓፅር ለቲ ኢድና ማለት እዩ መሊእኻ ምስ ሰብ ክትፋቀር ተኽኢልኻ ሰብ ልበደለ ተሃልዩውን ብትምህርትኻ ክትምለሶ እምበር ስሞ ጥፊእኻ ክትርሕቆ ዘይግባእ ዝነበረ ብኸምኡ እናገበርና እውን ላተረሓቅና ልልባዓልና እውን መንፈስ ኣምላኽ እናረሓቀና ልንነብረሉ ህይወት እዩ ስለዚ ጾም ትበሃል ተሎ ዓይኒ እውን ይጹም ተባሂሉ ካሕማቕ ምርኣይ እግሪ እውን ካብ ላኽፉእ ምኻድ ኣፍ እውን ካሕማቕ ምንጋር ልቢ እውን ካብ ቂም ምቁፃር ቂም ካብ ክትቋፅር መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ክነብር ተኣዚዝኻ ኢኻ ተኣዚዘ እየ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦናና መሪፁ እዩ ትጎይታ ግን ከመይ ዓይነት ልቢ ይልመርጾ همي عينت لبي المرز እግዚአብሔር أمنت عينت لبي إلى حدر تواهيل كنت تصحف إلى مصحف قدس يتأمرون كما هيدور لمنفس قدس أنتم سخاتمنا منفس قدس محدر مخانكم دا يتفلطوا يبل قدس باولس أو قرنطس للنور مؤمنان منفس قدس هواهم محدر مخانو يتفلطوا لهم يبل ስለዚህ ንሕና መንፈስ ቅዱስ ለሓድሮ ልብእ ተይልናስ ኣቀዲሙ ቂም ልቋፅር ተኮይኑ ኣበይ ክሓድር ኣቀዲሙ ቅትለት ለሓስብ ተኮይኑ ኣበይ ክሓድር ኣቀዲሙ ሓውለ ሳድ ለጥፍ ተኮይኑ ኣበይት መንፈስ ኣቀዲሙ ኣነ በይነይ ክነብረላ ዝደሊ ተኾነ ልኾኑ ብሓምሳ ሕዋተይ ምስ ህዝበይ ለይብል ተኮይኑ ኣበይ ክነብር ኣቀዲሙ ብሰይጣን ተረትዖ ተኮይኑ ስለመን ይክረትዕ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክሓድሮ ኢል ተባሃለ ልቢ خالي منفس حديرو تخينو خلت نجار يسمع معي صلمت فلت يوم صلماتي برهانيس حدي ام خجل يوم للمبر تسمع معي ما يفلت صلمات تهلي برهان يلي برهان تهلي صلمات يلي
أفتو لبونانا خا منفس قدوس تهليو منفس الشيطان يلي منفس الشيطان تهلي جن منفس قدوس باررنا يلنا مالتي منهم كانوا قص تخونه حيال تخونه لي بارر كوا تخونه مرجع خايل بارر يمرص خني يبلك دلي خاي خالت دلي أملاخ مبر أجدد يحضرك أجدد يحضرك يا خموتادر منفس قدوس مريض خايو تحقيس خاي هتقبل نص عن السلازر لا مالت سلازي إذا ينيم متخونتاتنا هيوتنا مزيد حيزنا خردنا يزقبا ممنان إذا كانوا يزقبا خاليون أو زمن زي تدارارو يوم نازلون إحنا تلنسمع وريون تلنسمع لنا تمدرنا ون كشع خزي مدري بمايل زون ورا معلتك شع خزو كازنا مليزنا وبوتالو دريقي ግን እቱ ልትምድር ልደረቕ ለለዎም እቱ ካሊ እስም ወሬታት ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ግን እታ ምድር ዘይኾነት ደሪቃንያስ መጀመርያ ናትኩም ናተይ ልቢ ደሪቑ ለላ ናተይ ናትኩም ልቢ ላ ደረቐ ምስ ኸደ ኹዝሪ ትለኣና ልትጠቅም ምድሪ እውን ትደርቕ ምድሪ ለኣና እያ ልትጠቅም በይወሪዱ ዋለ ባዕላይ ኹንቲ ኣራዊት እንስሳ ልሰብ ኩሎም ይጥቀሙላ እሳ ደሪቓ ማለት ግን ንሕና ቦናና ይደርቕ ብቕፅዓትና እንደገና ቀዲምና ከዓ ብሓጢኣትና በደል ስለልገበርና እውን ምድሪ ልኣክል ክድርቕ ንኽእል حتى أولو زح جزي كلهم دي أملهم زي أستوعبنا كنصم يزلنا سلزي صم فلسطة سواء أيو عبي سواء أيو أبيت كريستيان خينا خن حلفه أبيت كريستيان خينا محلفنا زي خنس بهم تلو الخوة تصم خم دلله تصلتون خم زلله تمقدسون خم زلله تعملكوا تجزافير خن خم زلله مهلا وسيخنا الأملاخنا الجزافير كنا مسجنا حتى يقرب لنا خنوله للي بعلنا ونسلام كنخن حواتي أبيتم عالم هاللو لتعالى إشتى جزيس لا تبع العلم ولا لا مدري نازلنا في الله وزخز جزيس من فسام الله من اللي وهم زرح أنا إذا ردك سبب لسبسي تو عبي خنتن إشتى يخون سافت بوتو زي خون زرتوري إذا اللي خاص كبوتو قلتنا على خوين خاطري إذا اللي خماتي سبسي لسبب حد قوت لبهال نجرسي لسبب يكرتاز بهال نجرسي لسبب حتيات مشفان بهال نجرسي يلي وزخز ساعات ممكن دل تفلت حتيات لي تفلت التجلس الجزئي خمودي قلنا بيتكشان تمرتي نبي تكشان تمرتهم أديو تكراتي أبى سمعنا كلنا تجلس إننا مهم إننا نخن كل حتى يشوفنا ويتال يشوفنا ستال جلس أنا منيه هم يكري أزلني نايت حد سبزي جبر الله حتى يتجلس تلهم ناتي أملاخ تجلس تلست تعلم أملاخ سلل يشوفنا يبر كله تناجر حتى يتقطر تلسوكه مع نمسب نصه سبي اللي تلازي سبات لمكرلو سبات لملسلو سبات لاستخاخلو عدل كنمرص يزلنا اي تستاوسي دخم مصحف قدس ينو ويدخم سبات ويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ችሎት ከም ፍርድ ኮይኑ ደው ትብል ተሎ ሓንቲ ምስኪን ሰበይት ተበደለት ሰበይት ክትመጽእ ተላ ከመይ ገይሩ ይፍርድ ለስተኻለ ከመይ ገይሩ ለማቻቸው ታይዚ ልጠፈና ዘላ ታዩ ነገራትና ሁሉ ለምግላጽ ጥራህ ልኾን ዘላ ታዩ በደል ሰባት ጥራህ ምን ጋር ኮይና ዘላ ببزح قصر خينا مصيام بموسى خمسة تبعلت يا حق موسى خمسة زبل سخاخة أخاتري لما تفرد لا تلو لتم فردتي أحفروا ده خاني لتامسكين سويتي فتحي ولسادة بيتها سلازي نحنا لنا سباتون لنفلط أي لنفلط كم زرع تل نفلط حق مسكرنا تنيل فلط الأملاخ يونا لعل كل قاعة لدق الري عين زي خنا زهاب الناس لوشتنا لري عين كلنا الخلنا يعدلنا خب عليه جميله لدق الري عيني يهونا نلله لوشت خمر أي تخالي بتخكل ونسيت حاتيات نسهاز بحالكو لوشت خاطري كو نسهاز بحال لدق خطري إذا أتاي اللي أو يورد أخنا خير يتملس خير خزون لخالقتنا خالقت حاتيات سبك تقصر ما نم نايسا حاتيات تقصر لتوها وسلطاني اللي بمصحف قدسنا تمرتي بناي እግዚአብሔር تمرتي ما نم لخونه يكون سب نايسا حاتيات تقصر لتوها وسلطاني كم هرجن سلطان له خجس جن سلطان له كاستخاجل جن سلطان له كوكس جن سلطان له جن خاعك كوكس تلون وشت الله رأي وشت الرئي تخينون رجعت أني ميزان حلي يزخن وشت الرئي سال لدقاوي نجر لا يقدي منفس حلي ميزان الحل وسلا زخنا يما سلازي صوم فلسطة دينجل مريم قدسان حواريات لصوم وصوم عبية بركة زوجه صوم مؤمننا أتهل تصلي وصوم أتهل نصوم وصوم እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ከወርደልና ልዕል ኩሉ ዝኸስ ሰዓት ሰባት ብደውም ሃም ዕንጨይቲ ወዲቆም ንሪኦ ለሰባት ሓንተ ሻዕ ምስ ወደቁ ልክግልወጡ ዓቕሚ ልሰኣኑ ለሰባት ንሪኦም ኣለና ኣብቲ ለወደቁ ወተፈናቐልቲ ልበሃሉ ሰባት እዚ ልርኢ ዓይኒ እዩ ዘላ ከዚ እንዳይ ሓጢኣት ልሰርሕ እዚ ልሰምዕ ዝንእዩ ዘላ እንዳይ ጉድኒ ኣላ እንኳን ዶ ለባዕልና እውን መሊኡ ላመፀ ከጥፈአልና ለኣክል መከራ ላመፀ ይቕረ
بزعاتهم سبات طرح كواس ما أخلنا نيرو بخي خال مصلاي سبات سلازخون كاب سبات سلل تفطروا فطرة أملاخ سلازخون وما خا حنت كتما سلازلنا ولا حلولهم طلع الله سئنهم بحنت قصهم وديقهم كل وقت لا يخلو ما يقرروا كتورد للرؤي سبات كاب سويناتهم وصيهم كل سويناتهم تودي عصمهم وصيو قبل نرئي له غزي لومي كاب حطياتنا لي تملس ناس ما زينا ما كاب حطياتنا خملس لومي لغزيابير لي حسونا يبلبونا ناس ما زينا لومي لله علنا لي تفقر ناس ما داينا مخنفقر بالموتنا لقدمكم ميتنا بدونا لقدمكم هلينا انا ميتو هلينو الموتسب بسقوق تقني وانت تسفايل توانا هيوتنا هلينا ناس لزخنا ስለዚህ እሞ ቅዱስ ነብይ ነብይ ኢሳይያስ ለመኸረና ትምርቲ ከነጠቃሎ خلنا ሓጢያትኩም ዘኪርኩም ታይገበሩ በኸዩ ሓጢያትኩም አስተዋይስኩም ታይገበሩ ብንስሐ ተመለሱ ሓጢያትኩም አስተዋይስኩም ታይገበሩ ጽሙ ሓጢያትኩም አስተዋይስኩም ታይገበሩ ስገዱ ብብርክኩም ተንበርክኩም ለአምላክ ጠይቁ ሓጢያትኩም አስተዋይስኩም ከአምልኮ ጣዖት ከአጋንንት ይርሐቁ ሓጢያትኩም አስተዋይስኩም ምስ ባዕልኩም ምስ አምላክኩም ይተዓረቁ ይብልሎ ቃል እግዚአብሔር ንዕሊ ኩሉ ሰብ ምስ ባዕሉ ምስ አምላኹ ክተዓረቅ ተሎ ኩሉ ነገር ይስተኻኸለሉ ምስ ህሊኑ ለይ ተስተኻኸለ ለይ ተዓረቀ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ነው ይተዓረቅ ግበር ሰላም ማእከሌነ ወማእከሌከ ለሐደ ጽሕፈና እግዚአብሔር አምላኽ أما أخلنا يما أخل خي سلام جواري نعلو كل سلام لدلنا أنا يسخمي أنا مس أملاخي للن سلام تحدون مس أملاخ زل وركب سلام بك أسئل جوار سلام ما أكلين وما أكليك أما أخلنا يما أخل خي ويتاج زيادة سلام يهلونا ركبنا سلام يهلوه حدنتنا سلام يهلوه خزيت مسك زيادة زي مسايي مسك زيادة زلنا الشحخر نجر لي متشخو ولا أملاخ سكوا سلام ينا سلام نقصيو كل جزء السوسيو قيتا أيو نجرجن أنا شحخرة من قدي بؤمت أن السلة تمشى عند حرقين لا خالي تأفرق لا خالي تخرج من مقارنة لا يخلي جوار سلامة معك لينا ومعك لك اسم لزاني ستا أنت تكل ما يتأتمن قليك لزول صحتون لا يخاخت من لساتخل أملاخ يخا أما أخلي ما أخل خا سلام جوار تلتقى يسوون لا أخمل للصواب زول صحفي لنا ملازني ستا أنت تكل ما يتأتمن قليك لتل صحته لا تلتقى لا يخاخت من لساتخل سلت أنزل لك ويتا يخا أملاك يخا هوري أملاخ روحها أملاخ يخا إلو زقلت صحفي زلنا ما خزون بالبنانا نملس بسرخ عاوز عالم زي حنتكنا ما يودع تاون كولاز جبني ملحسنا እግዚአብሔር አምላክ ይባርካልና يعني كل ملحسنا يتبارك يخزي حسوت مليئو ورا مليئو بقى لغزيو صلي ينبر لنا غاستاي كم صلي يخوني الغازي محساب زلي زي اللي لمو يخبر سوري اخم تفلطوا لمو يخبر سوري اخم تفلطوا منغستي يخبر ابوي يخبر ادوي تخبر كل بوري يتدحيزو تلاخاخم بقى انا يوري سبات نخون الغزي لمن تاينا انا وري مخان غريف ناس ناي كريستيان سبات لي نخون كريستيان مخان كل انا بقع هيوتي كوين بقعي كريستيان مالت مال تناغرو تفلط لي تناغرو تفلط التخدو تفلط لي تفلطت لي تخدو تفلط التملخو تفلط لي تملخو تفلط لتناغرو تفلط تغدفو تفلط ስለዚህ እቶም ናይ ሞገድ ናይ ወረ ሞገድ لتندؤلو እዩ ዝኸ ሰዓትሞ ካብ ዘይንፈልጦ ወሬው ነጽህና ለይንፈልጦ ኣይፈልጠይ ድንፈልጦ ክፈልጠይ አውዚ ያለው ኩልኻ ዳሲስኻ ክትራኸውም ዘይግበካ ነገር ካብ ክተውሪ خلت لخنا قالات تنحق تناغيرخا يا اخلك እዩ ይልብልሞ ስለዚህ ጾምና ናይ በረከት ይግበረልና ቅዱሳን ምእመናን አይዞኹም አምላኽ ምሳኹምሎ እታ ካብዛ ዓለም እዚ አልሳንኹም ወፍትሒ ካብ እግዚአብሔር ድለይዎ አቱም ተፈናቀልቲ አውዝ ምድር እዚ ንሪኦ ኣለና ክሻዕ መወዳእታ ክሻዕ ዘሃቕታ ሰዓት እዚኣ ለአኹም ቆላሕ ዝብል መንግስቲ ለአኹም ቆላሕ ዝብል ፈረንጂ ለአኹም ቆላሕ ዝብል ምዕራባዊ ለአኹም ቆላሕ ዝብል የለይ ኣይረኸብና ይሰማዕናይ እስቲ ሓደ ተአምር ክገልጽ አምላኽ ግን እግዚአብሔር አምላኽ መወዳእታ ልሰርሖ ተአምር ክህል ከም ዝኽእል ግን እቱ ካብ ሁሉ ካብ ሰብ ልሳንኹምዎ ግን መሊእኹም ልብኹም ተይተሰበረ ዋይ ለኽልተ ነገር ይልጠቅም ኣነ እኳ ዝብሎ ተሞትና እውን እቲ ናይ አምላኽ ቃልስ ስንቅና እዩ ልምህላው ጥራሕ ይኾንና ንጥቀመሉ ተሃለና እውን ብስጋይ ብነፍሲ ንጥቀመሉ እዩ እሞ ንኹሉ
እግዚአብሔር ቀንኒኩም ካብዛ ሞት እዚኣ ወፂኹም ለዓድኹም ትምለሱሉ ዕድል ተሃለወ ተቐኒኹም እውን ከናገረኩም እዩ እዚ ዕድል እዚ ተይተረኸበ ሞት ለጋጥም ለተኾይኑ ለኣምላኽ ምእማን ግን ግድን እዩ ብክልቲኡ ኢሉ ኸደና ክንሞት እውን ኣምላኽ ክንህሉ እውን ኣምላኽ ክንቐሉ እውን ኣምላኽ ልኡ ግን ኩሉ ሻዕ ይለድልየና እንድሕር ሞይተ ኢልና ተስፋ ንቆርፀ ይኹን ሞይትና ስቁልና ድና ክርስቲያን ኮይና ሞይትና ስቁልና ንድርበ ሰባት ኮ ይኹን ሞይትና እውን ናብ ፍርዲ ኣምላኽ ንቐርብ ሰባት ኢና ሞይትና እውን ድሕር ግዜ ካብ መቃብር ንተስእ ሰባት ኢና ስቁልና ስና መወዳእታ ቁም ነገርና ልተወድአ መሲሉ ከይንሓስቦ ትሙማትና እውን እሞ ስለዚ እቱ ካብ ሰብ ልሰኣናዮ ፍትሒ እቱ ብዙሕ ተናጋረ ኣለዉ እዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ተናጋረ ኣሎ ሓንቲ ጠብ ልትብል ክትመፅእ ክሻዕ ከዝግነ ይኽኣለቲ ነገር ግን ከምታ ምድሪ ደሪቓ ነይራ ብማይ ፅቡቕ ገይሩ ርሒስዋ ዘሎ ጎይታ እታ ዓለም እውን ብመከራ ደሪቓ ዘላሲ ከምኡ ገይሩ ብተኣምሩ ከስምዐና ግን ተስፋ ለኣምላኽና ግን ሃደራ ምስ ኣምላክኩም ዘሎ ተስፋ ግን ከይውዳእ ሃደራ ክብለኩም ይደሊ ነቢየ እግዚኣብሔር ዳዊት ልተናገሮ ቃል ኣሎ ወይ እዚአኒ መኑ ተስፋየ ኣኮኑ እግዚኣብሔር ይብሎ ሎሚ ናተይ ተስፋ መን እዩ ሎሚ ናተይ ሓው መን እዩ ሎሚ ናተይ ቤተሰብ መን እዩ ሎሚ ካብ ለወደቕኽዎ ዘልዕለኒ መን እዩ ኢሉ ትሓስብ ተሎ ኣብ መልሱ ክምልስ ተሎ ግን እግዚኣብሔር እዩ ናተይ ኩሉ ተስፋይ እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ዘሎ እሞ እርግጠኛ እየ ሎሚ ካብ ልምቾ ዘለኹም ኣሕዋት ኣቦታት ህፃናት ኣብ ለይ ምቾ ህፃናት ተኮይንኩም ወለድኹም ልሰኣንኹም ወይ ደቅኹም ልሰኣንኹም ወለዲ ወይ ካብ ዓድኹም ለወፃኹም ስዱዳት ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ጥሜት ፅምኣት ዕርቃኒ ዘለኩም ሰባት ኢኹም ይኹን እምበር ተስፋ ኣምላኽ ግን ካብ ህሊናና ከየርሐቕ ባዕሉ እግዚኣብሔር ይርዳእና ንስኹም እኳ ካብ ቁፅፅርኩም ወፃለ ክኾን ይኽእል እዩ የመና ጥቕዓት በዚሕኩም መከራ በዚሕኩም ስለ ዝኾነ ሃም ሰብ መቸም ፈፂምና እንደኽመሉ ኩነታት ስለለ ትደኽሙ ትኽእሉ ኢኹም እግዚኣብሔር ግን ብቸርነቱ ብምሕረቱ እዚ ኩሉ ተስፋ ክመፀልና ትልሰኣናዮ ተስፋ ክግለፅ ትልንፅበዮ ነገር ሓቂ ክኾን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ላልኩም ጾምና ጾመ ፍልሰታ ኢልና እንኸውሮ ጾምና በሰላም ጀሚሩ በሰላም ከፈጽመና ለኹልኩም ህዝበ ክርስቲያን ዘለኹም ወበረከተ አምላኽ ምሳኹም ይኹን ኣብ ስደት ዘለኹም እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም እውን ኣብ ቢሮ ዘለኹም እውን ኣብ ዘለኹም በኩሉ መንፈስ አምላኽ ለኹልና ይሕድረልና እግዚአብሔር አምላኽ ኩልና ምቹዋት ልንኾን መንፈስ አምላኽ ትህልወና ተሎ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግቡእ ስራሕ ክንሰርሕ ተኾይና ኣብ ንግዲ ኮይና ይኹን ኣብ ቢሮ ንመርሕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ መራሕትነት ይኹን ኣብ መንግስትነት ይኹን ኣብ የትም ቦታ ኮይና ለቲ ህዝብ ልምቹ ክንሰርሕ ተለና መጀመርያ መንፈስ አምላኽ ትንምቹ ተለና እሞ መንፈስ አምላኽ ኩልና ይሕደር ጾምና ሰዋይና በሰላም ይፈጽመና አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር